Okay, hello guys, good morning. Welcome sa akong YouTube channel, Boss Digson Suertes. Satag na satag probables karon guys, no. Ya recap sa tas ni gawas sa alas 2:784, sa alas 5:537 ug sa alas 9:635. Pamitsa. Pamitsa guys, 089 or 908 nga plastada. Missing guys, no, missing number no kay saan na to, 0129. Kung ganahan mo mag-combination na guys, sample mag 012 ba mo or mag 902 mo, no. Ari na to sa atong hot pair guys. Tani paspaso no kay padungkol lang ka guys. Madto kog bugo. E3 og 38. Pwede nyo parisan no kung unsay gusto nyo iparisan na. Ang akong bit para na guys kay balik taning E30 no og 384. Pwede rin nyo usbon ang plastada guys, no. Kung wa mo kayon sa kong pamaris, pwede mo mag 381, no. Pwede mo mag 382 or double 383 or 385, mga kung di lang mo ganahan guys, no. Basta mo na akong pamarisan na guys, mag 388, mag 387 or mag 389 race back. Pasun tani guys, no. Basta akong gihatag ang akong best para ana pamaris. Sunod na tong hot pair guys, 58 o 85. Akong best para na guys kay 158 o 852. Tegagi target rambo lang guys kung asa inyong pick up na lang. Kung wag hipon mo kayon sa kung pamaris guys, pwede nyo parisan og 0. Pwede pa nasan og 3 or mag 4 mo pa slide sa nigawas gapon or mag double nga 5 gapon or mag size mag city doble 8 og 9. Basta kini guys mo na akong bet para karon anang pairing, no. Tayo na tas next combination guys. Pasol na nyo kay padong pakulakaw, no. Pasensya gid. 63 og 36. Ang best para na guys kay 163 og 165. Pwede gyud po ninyo paslide no kung di mo ganan sa akong pamaris. Magkamera mo or 2 or 3 or 4 64 or mag double 366 or mag 367 or mag 368 ba mo ron or 369. Ari na sa itong dipinsa guys, dipinsa no kay santo number 1 guys kay 705. Slide ni gapon no atong 705 or 057 nga plastada.
ito di balik. Kaduha guys kay 493 or 349 nga plastada. Katulo guys kay 912 or 921 na plastada. Ikapat no kay 801 or 018 nga plastada. Ikalima guys 923 no. Target rumble lang guys kung asa inyong pick upon. Sa gananog is ka guys 876 no, 432 231 o 901. Atong special number guys, special number 956 o 956 o 706 guys. Kana guys no, exit ako guys kay nagdali ko guys, pasensya dyan no. Hope to win to the God bless. Bye bye.